Hello everyone, welcome back with me Madina Fitri Jonisa as your teacher in level A2. In the last meeting, we have studied about pekerjaan or job. Now, in this meeting, we have a topic about fasilitas umum or public facility. So let's start the lesson. In this topic, we have 4 content. The first is the name of the public place. The second is reading. The third is the use of the word tidak, bukan, belum, dan tanpa. And the last is imperative sentence and the prohibition sentence. So, let's start to the first content about nama-nama tempat umum or the name of public places. Here I have 6 pictures. You can repeat the name based on the pictures after me. The first picture is airport, or in Indonesia we can say bandara. You can repeat after me, bandara. And the next is police office or kantor polisi. Kantor polisi. And then museum or museum. Museum. The fourth is school, or in Indonesia we can say sekolah. The next is hospital or rumah sakit. You can repeat after me, rumah sakit. And the last picture in this slide is library or perpustakaan. You can repeat after me, perpustakaan. Next, here I also have 6 pictures too. The first picture is post office, or in Indonesia we can say kantor pos, tempat seseorang ingin berkirim surat. You can repeat after me, kantor pos. The next is park or taman bermain. As we can see on the picture, there are some children playing in the park. So, we can say that is taman bermain. The next is bookstore or toko buku. And then there is a cinema or bioskop. The place when we want to watch a movie. And then traditional market or pasar tradisional. You can repeat after me, pasar tradisional. And the last is mall or mall. So that's all about the name of the places which you all have to know. So let's move into the second content about reading and listening the text. Here I have a text with the title Stasiun Jakarta Kota. I will read the text and you can listen carefully, and after that you can read the text by yourself. So, listen carefully. Stasiun Jakarta Kota. Stasiun Jakarta Kota adalah satu stasiun besar yang ada di Jakarta. Stasiun ini dikenal juga dengan nama Stasiun Kota Tua atau Stasiun Beos. Stasiun ini selesai dibangun pada 19 Agustus 1929 dan mulai resmi digunakan pada 8 Oktober 1929. Stasiun dibangun oleh Franz Johann Lawrence Giesels. Stasiun ini ada di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Saat ini, stasiun ini hanya melayani kereta api komuter jurusan Jakarta dan sekitarnya, seperti Depok, Bogor, dan Bekasi. Stasiun ini juga merupakan salah satu stasiun tujuan akhir. Dulu, stasiun ini melayani perjalanan jarak jauh. Namun saat ini, stasiun ini tidak lagi melayani perjalanan kereta jarak jauh. Perjalanan jarak jauh yang dulu dilayani di stasiun ini sudah dipindah ke stasiun Pasar Senen. Stasiun ini merupakan bangunan tua.
Tahun 1993, stasiun ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah DKI Jakarta. Stasiun ini menjadi tempat penyimpan rangkaian kereta api jarak jauh seperti kereta api Bima, Sembrani, dan Gajayana. So, now you can read the text by yourself with a good pronunciation. So next, let's we move into the use of the word tidak, bukan, belum, and tanpa. The first is the word tidak. The word tidak used to explain the verb and the adjective. For example, A. Stasiun Jakarta Kota melayani perjalanan kereta api jarak jauh. B. Stasiun Jakarta Kota tidak melayani perjalanan kereta api jarak jauh. So, we can conclude that the word tidak used to state the negative sentence. And the second is the word bukan. The word bukan used to explain the nominal. For example, stasiun Jakarta Kota adalah satu stasiun besar di Jakarta. And then, stasiun Jakarta Kota bukan satu stasiun besar di Jakarta. Here, the word bukan have the same function with the word tidak, but bukan is used to explain the nominal. The third is belum. For example, stasiun Jakarta Kota sudah menjadi cagar budaya. So, stasiun Jakarta Kota belum menjadi cagar budaya. In English, we can know belum as not yet. And the last is tanpa. Saya pergi ke stasiun dengan ditemani ayah. Dan saya pergi ke stasiun tanpa ditemani ayah. The word tanpa here have a same meaning with the word without in English. So, are you understand so far? So, here are the last content of our topic today about imperative sentence and prohibitive sentence. The first is imperative sentence or kalimat perintah. Adalah kalimat yang isinya meminta atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah. The first is has a high note in the first sentence and low note in the last sentence. And the second is use the imbuhan lah, i, or kan. The third is use the imperative expression. For example, tolong, mohon, harap, mari, ayo, dan silakan. And the last is menggunakan tanda seru. For example, keluar. The sentence means that if someone want to ask the other to go out from some room or anything. And the other example, can you read on the slide? The last is prohibitive sentence atau kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang digunakan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan tertentu. Kalimat ini menggunakan kata jangan, dilarang, tidak, dan tidak boleh. For example, dilarang membuang sampah sembarangan. The second is, kamu tidak boleh duduk di sini. Atau, you may not sit here. And the last is, jangan injak rumput itu. So guys, are you understand about our material today so far? If you have any question, you can find me at mafijonisafitri@gmail.com or my WhatsApp in 0822 8263 5665. Thank you for attention. Bye bye. Have a nice day.